जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 17 डिसेम्बर 2023 रविवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय रे। एही दैनिक राशिफल चंद्रंको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंको गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय रे। आज होची 17 डिसेम्बर 2023 रविवार मार्गशीर शुक्ल पक्ष पंचमी संध्या 5:33 गते षष्ठी। आज धनिष्ठा नक्षत्र रात्र 2:54 गते शतभिषा नक्षत्र। आज मकर चंद्र दिवा 3:44 गते कुंभ चंद्र। आजिर पर्वोत्सव कुराल पंचमी। आजिर शुभ बेला दिवा 7:08 रु दिवा 9:18 पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 6:24। आजिर सूर्यास्त संध्या 5:14। आज सिंह राशि पुरुष मानक घात चंद्र एवं मेष राशि घात बार। आज बेल ओ पणस खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय रे। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबे आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरी थिबा घंटी बटन को दबे ऑल रे सिलेक्ट करंतु। काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आपणक राशि स्थान रु दशम भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणक कार्यक्षेत्र रे योजनाबद्ध भाव रे किछि रचनात्मक परिवर्तन करिबा पई प्रेरित करिब एवं नुआ परियोजनार प्रारंभ करिबे। आपण निज वाणिज्य व्यवसाय को एक नुआ दिग देबारे सक्षम हेबे एवं भाग्य पूर्ण भाव रे आपणक उपरे रहिब। विद्यार्थी छात्र छात्री माननको आपेक्षिक सफलता प्राप्ति हेब एवं पारिवारिक जीवन रे परिवारर पूरा सहयोग आपणक उपरे लागी रहिब। पारिवारिक संपर्क रे जदि पूर्वरु कोनोसी समस्या लागी रही थाए ताहेले एही समय रे दूर हेब एवं जीवन साथी आपणक सहयोग रे तत्पर रहिबे। भाई मानक सहित उत्तम संपर्क स्थापित हेब। प्रेम जीवन पई समय उत्तम अनुकूल रहिछि एवं आपण निज संपर्क रु एक नुआ परिचय देबे। आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहिछि तथा लंबा अवधिर निवेश रु विशेष लाभ मिलिब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि किंतु जलर सेवन उचित मात्रा रे करंतो एवं त्वचा संबंधित स्वास्थ्य समस्या रु मुक्ति मिलिब। आज आपण ओं गं गणपते नमः मंत्र जप करंतो शुभ फल पाइबे। वृष राशि चंद्रदेवंक आपणक नवम भाव रे गोचर आपणक भाग्य को वृद्धि करिब। आपणक प्रयत्न रु आपणक आशार उत्तम परिणाम प्राप्ति हेब एवं अधा रहितबा कार्य तथा परियोजना को शीघ्र समाप्त करि परिबे। मानसिक संतुष्टि बा प्रसन्नता प्राप्ति हेब। पूर्वरु अटकी रहितबा बकेया धन आज आपण फेरी पाइबे एवं पारिवारिक जीवन रे परिवार रे सुख शांतिर वातावरण लागी रहिब। भाई भौणी सहित मनोरंजन समय व्यतीत हेब। दूर संचार माध्यम रु परिजन संबंधित कोनोसी शुभ समाचार आपेक्षिक सहायता पाइबा पई सामान्य समस्यार सामना करिबा को पड़िब। दूर संचार माध्यम रु परिजन संबंधित कोनोसी शुभ समाचार प्राप्ति हेब किंतु पितांक स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु एवं मातांक पक्षरु आपेक्षिक सहायता पाइबा पई सामान्य समस्यार सामना करिबा को पड़िब किंतु प्रेम संबंध रे प्रगाढ़ता आसीब। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे शेयर मार्केट आदि रु आकस्मिक लाभर जोग रहिछि एवं आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे सुधार हेब किंतु स्वास्थ्य प्रति सचेत रहिबा आवश्यक एवं खाद्यपेय प्रति मध्य विशेष सावधान रुहंतु। आज आपण भगवान गणेशं को दुब अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आपणक अष्टम भाव रे चंद्रदेवंक गोचर कारणरू आपणक समस्त कार्य रे सावधान रहिबा आवश्यक। बुझी विचारी निया जायथवा निर्णय रु विशेष लाभ हेब एवं कोनोसी नुआ कार्य प्रारंभ करिबा पई समय उपयुक्त नुहे। विद्यार्थी छात्र छात्री मानंकु
एकाग्रता बजाय रखिबा पई अधिक परिश्रम करबाकू पड़िब। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथी स्वास्थ्य संबंधित किछि समस्या देखा देई पारे। परिवार रे माता पिता सहयोग प्राप्ति हेब एवं किछि संपत्ति संबंधित व्यय आपणଙ୍କୁ चिंतित करिब। भाई भौणी संबंध रे सुधार आसिब। प्रेम संबंध पई समय विशेष सहायक नुहे एवं धार्मिक आध्यात्मिक कार्य प्रति आपणଙ୍କ रुचि बढ़िब। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे शिथिलता दूर हेब किंतु आय व्यय रे संतुलन रखिबा कठिन हेब एवं अनावश्यक खर्चरू आपण दूरे रुहंतु। स्वास्थ्य अवस्था मध्यम रहिब। प्राणायाम तथा दैनिक दिनचर्या रे विशेष ध्यान बजाय रखंतु। आज आपण चंद्रदेवंकु जल अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। कर्कट राशि आपणଙ୍କ सप्तम भाव रे चंद्रदेवंकु गोचर आपणଙ୍କ भागीदारी कार्य रे लाभ प्रदान करिब। व्यवसाय रे नुआ निवेश मिलिबार संभावना रहिछि एवं समाज कल्याणकारी कार्य रे उत्सुकता सहित आपण भाग नेबे, जहा फल रे आपणଙ୍କ मान सम्मान ओ पद प्रतिष्ठा रे वृद्धि घटिब एवं कार्य क्षेत्र रे सफलता मिलिब। राजकीय पक्षरु मध्य प्रोत्साहन मिलिब एवं राजनैतिक विस्तार पई समय शुभ रहिछि। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथी सहयोग कार्य क्षेत्र रे विशेष लाभदायक सिद्ध हेब तथा कोनोसी बड़ समस्यार समाधान खोजिबारे आपण सफल हेबे। जदि आपण अविवाहित ताहेले विवाह संबंधित किछि शुभ समाचार प्राप्ति हेब। पितामातांक सेवा करी आशीर्वाद पाई परिबे एवं बंधु मित्रंक सहयोग मिलिब। भाई मानंक सहित कोनोसी नुआ कार्य योजना रे चर्चा करिबे एवं आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे समय उत्तम अनुकूल रहिछि एवं आयर नुआ स्रोतर विकास हेब। आपणଙ୍କ स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिब। विशेष रूप से हृदय संबंधित रोगी निज स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। आज आपण गोमाता को खाइबाकू दियंतु, शुभ फल पाइबे। सिंह राशि आपणଙ୍କ षष्ठ भाव रे गोचररत चंद्रदेव आपणଙ୍କ शत्रु को दमन करिबे। लंबा समय रो चली आसुथुवा आपणଙ୍କ समस्या समाप्त हेबार संभावना रहिछि एवं आपण निज कार्य क्षेत्र रे निजको समर्थ तथा ऊर्जावान अनुभव करिबे एवं पदोन्नतिर प्रबल जोग रहिछि। विद्यार्थी छात्र छात्री मानक पई समय विशेष फलदायक रहिब तथा परिश्रम करी आपण सफलता अर्जन करिबे। दूर संचार साधनरू कोनोसी शुभ समाचार प्राप्ति हेब एवं पारिवारिक जीवन रे संतान पक्षरु सुखद अनुभूति मिलिब। जीवन साथी संपर्क रे प्रगाढ़ता आसिब एवं पारिवारिक वातावरण सुखमय रहिब किंतु आपण आर्थिक मामला को ओ भविष्यत को नहीं सामान्य चिंतित रहिबे। भाई भौणी पक्षरु पूर्ण सहयोग मिलिब एवं प्रेम जीवन पई समय अत्यंत शुभ रहिछि। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे सुधार आसिब एवं छोटिया ऋण भारु आपण मुक्ति पाइबे किंतु मानसिक चिंता कारणरू शारीरिक दुर्बलता अनुभव करिबे। आज आपण पक्षी को दाना खाइबाकू दियंतु, शुभ फल पाइबे। कन्या राशि आपणଙ୍କ राशि स्थान रु पंचम भाव रे चंद्रदेवंक गोचर विद्यार्थी मानक पई विशेष महत्वपूर्ण रहिब। आपणଙ୍କ आत्मविश्वास रे वृद्धि घटिब। रोजगार तथा व्यवसाय क्षेत्र रे बाधा विघ्न दूर हेब एवं स्थिति सामान्य रहिब। यह सहित कोनोसी छोट यात्रार मध्य जोग रहिछि। राजनीति क्षेत्र रे प्रयासरत व्यक्ति को आशानुरूप सफलता प्राप्ति हेब एवं आपणଙ୍କ प्रभाव क्षेत्रर विस्तार घटिब। पारिवारिक जीवन रे संतान पक्ष निज कार्य क्षेत्र रे सफलता अर्जन करिबे एवं शुभ समाचार प्राप्ति हेब। परिवारर सहयोग रु आपण कोनोसी परियोजनार प्रारंभ करिबे एवं मातांक संपर्क रे घनिष्ठता आसिब। जीवन साथी कार्य क्षेत्र रे उन्नतिर संभावना रहिछि। परिवार रे कोनोसी नुआ सदस्यंक आसिबारु वातावरण आनंदमय रहिब एवं आर्थिक स्थिति रे सुधार हेब किंतु व्यर्थ खर्च कारणरू आर्थिक संतुलन खराब होई पारे। परिवार
ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅବରୋଧ କାରଣରୁ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଓ ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କ ଛବିରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଗ୍ରତା ରଖିବାରେ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଧିକତା କାରଣରୁ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆୟ ବ୍ୟୟରେ ଅସନ୍ତୁଳନ କାରଣରୁ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବେଶରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରେ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଏବଂ କୌଶଳ ବଳରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ବିସ୍ତାର ହେବ। ରାଜକୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭରା ଦିନ ରହିବ ଏବଂ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ସହିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଭାଇଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ଆସିବ। ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମୟର ଅଭାବ କାରଣରୁ ମତଭେଦର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷମତାରେ ବିକାଶ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ମଧୁର ବାଣୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଛବିର ନିର୍ମାଣ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ବନ୍ଧର ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଦୂରତ୍ୱର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ତଥା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେବ। ନୂଆ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆୟର ସ୍ରୋତରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଅସହାୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଔଷଧର ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା କିଛି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଛବିରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ ନିଜ ସମସ୍ତ ବିଗିଡ଼ିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅଜାଇ ତଥା କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାର ଅବସର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବା ପ୍ରସନ୍ନତାର ଅନୁଭବ କରାଇବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ ଓ ପ୍ରେମ ଭାବ ରହିବ ଏବଂ ନିଜ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ
ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ଉତ୍ସାହର ଅନୁଭବ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ କିଛି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝି ବିଚାରି କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ଲମ୍ବା ଅବଧିର କାରଣ ହେବ। ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନତା ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଓ କ୍ରୋଧରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଧିକତା ବାଦ ବିବାଦର କାରଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଝି ବିଚାରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୂଜାପାଠ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଗୃହ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନସିକ ରୂପରେ ଭାବୁକ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିବେ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଏକାଗ୍ରତା ତଥା ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତାର ବିକାଶ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଶୁଭ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଗତି ଆସିବ ଏବଂ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଏହି ଅବଧି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅବଶ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନବୀନତା ଓ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଓ ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ପ୍ରାଣାୟାମ ତଥା ଯୋଗାଭ୍ୟାସରୁ ଏକାଗ୍ରତା ବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା କ୍ଷମତାର ବିକାଶ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ଗଂ ଗଣପତେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।